Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good afternoon. How are you today? I'm fine, Miss. I'm fine. Alhamdulillah. I hope all of you in good condition, so we can do our activities. Okay. Before we start to learn English, I want to ask one of you to lead to pray together. Okay. Who will lead? Rahman or Rizky? Rahman, Miss. Okay. With pleasure. Okay. Silahkan. Before begin class, Miss, let's pray together. Begin. Thank you very much. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, I want to check the absent, the student who Maya. Where is Maya? Ada yang tahu nggak kemana Maya? Ada keperluan. Ada keperluan. Okay, it's okay. Okay. We meet again in English studies with topik recontact ya. Oke, sebelum ke pembelajaran inti, I will to show you PowerPoint. Oke, tolong disimak ya. Sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah. Oke. Have you ever holiday? Everybody, have you ever holiday? Apakah pernah liburan? Pernah, Miss. Pernah. Iya, tentu saja pernah ya. Liburan kemana? Reva pernah kemana? Ke pantai. Oke, ke pantai. How do you feel? How did you feel it? Bagaimana perasaannya ketika pergi ke pantai waktu itu? Happy. Happy. Tentu. Oke. And the other, apakah pernah pergi liburan? Pernah liburan kemana? Ke kebun binatang, Miss. Oh, kebun binatang. Oke, berkaitan dengan pengalaman, kita akan belajar ketika kalian menceritakan pengalaman kalian ke dalam tulisan, dalam bentuk tulisan, maka dalam bahasa Inggris itu ada yang dinamakan recontact ya, recontact. Pernah mendengar kata recontact? Pernah, Miss. Pernah ya. Jadi recontact itu apa ya? Ketika kalian mendengar kata recontact. Pengalaman, Miss. Tulisan yang berisikan pengalaman ya. Betul. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar recontact yang mana tujuan pembelajarannya itu satu, nanti kalian bisa mengidentifikasi isi dari gagasan utama, informasi yang tersajikan di dalam recontact. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa merancang atau make recontact ya, baik itu berupa tulisan ataupun lisan. Tentang ininya adalah materi recontact itu ada definisi, social function, generic structure, and language feature. Kemudian definisi dari recontact itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada si pembaca tentang sebuah cerita, aktivitas, atau pengalaman. Kemudian lanjut ya, generic structure dari recontact itu adalah adanya orientasi,
yang berisi setting, waktu, introduce participant, jadi tokoh yang ada dalam generic structure itu masuknya pada bagian orientasi. The second is series of event, jadi peristiwa, runtutan dari peristiwa ya. Terus yang ketiga adalah reorientation. Oke, kemudian itu dari generic structure of recontact. Oke, language feature of recontact itu using simple past tense, yang mana polanya adalah, ada yang tahu pola simple past tense? Pola kalimat simple past tense? Subject plus verb to, Miss. Verb to itu adalah, ada verb to itu ada yang beraturan dan ada yang tidak ya. Language feature, the second of language feature of recontact yaitu using temporal conjunction, menggunakan kata sambung seperti first. Setelah itu kita akan mengerjakan tugas kalian making group. Jadi setiap satu grup itu berisi beberapa orang dan mengerjakan tugas yang Ibu akan kasih tugas ya, akan berikan. Oke, Ibu kasihkan tugasnya di grup WA. Kemudian ya, nanti tugasnya di dalam tugas itu kalian analyze generic structure of the text. Kemudian kalian discuss with your classmates where what is generic structure of the text. Itu tadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, I want to you make recontact based on your experience. Jadi kalian bikin teks recon yang berdasarkan pengalaman kalian ya. Oke, sekarang please present your text. Jadi presentasikan apa sih itu tadi recontact-nya ya. Oke, pertama siapa dulu? Saskia dulu ya. Oke. Bentar. Ya. Oke, Saskia. Time is Yes, yours. Came late to school. Last Monday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that, I woke up late. I woke up about 6:45, and the class will begin at 7 a.m. I went to bedroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day, I did not do that. Okay, thank you, Saskia. Next presentation, Rohman or Reva? Reva. Rohman, Bu Rohman. Oke, Rohman, please ya. Okay, siap, Miss. Rohman ya. My context is a trip to the zoo. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant and other animals. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animal. After getting the food, we went to the national house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. That nearly fell off when the let's go off drop. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When she returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Oke, thank you. Jadi kemudian Ibu mau ngasih refleksinya ya. Refleksinya. Jadi untuk hasil
kerja kalian seperti simple past tense-nya udah ada. Simple past tense-nya sudah ada. Kemudian itu penggunaan apa? Oke, simple past tense sudah ada. Kemudian conjunction sudah ada. Oke, Saskia, I want to ask you, where is the orientation? Where is paragraph? So orientation. Paragraph 1. Paragraph 1. Oke, thank you. Kemudian untuk Rahman. Untuk Rahman, bentar, Ibu share screen dulu ya, yang punya Rahman. Yang untuk Rahman, apa sih? Silakan Rahman, show me what is paragraph, so orientation. Paragraph 1 is yesterday. And Ivan adalah After getting go to the zoo to give to the animal. Yeah. Okay, thank you. Okay, I want to. Okay, sekarang refleksinya. I want to make evaluation. Jadi, Ibu ingin melakukan evaluasi ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu adalah tentang, boleh Nafa ya, Nafa. What topic that we learn about. Jadi kita udah ngebahas tentang apa ya? Recontext. Recontext. Oke. And Reva, what is recontext? Apa itu ya recontext itu? Unsur-unsur yang ada pada recontext itu apa aja? Apanya, Miss? Unsur-unsur yang ada pada recontext itu ada language feature-nya, ada generic structure-nya ya. Okay, thank you. Maybe enough today. I want to ask you, how do you feel about this learning? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran ini? Happy, Miss. Happy and enjoy, Miss. Okay, I hope you can get ini bisa membuat kalian paham dan memudahkan kalian ketika dalam membuat recontext ya. Okay, maybe enough. Thank you very much for your attention, for your collab. Semuanya bisa mengerti lebih ini ya, bisa diaplikasikan di lain waktu. Oke, silakan Rahman. Before going to home, let's try together begin. Finish. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.